خصوصا لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا لحضرة أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لحضرة روح سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا لحضرة روحه الإمام أبي حسن السادلي ثم وخصوصا لحضرة روحه ولجنة البغدادي ثم وخصوصا لحضرة روحه الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم وخصوصا لحضرة روحه الإمام أحمد بن محمد البدوي ثم وخصوصا لحضرة روحه الإمام السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم وخصوصا لحضرة أرواح مشايخ ومشايخهم وأساتذتهم ثم ونخص خصوصا روحي كي حجي عبد الله فقيه لانgitan ثم وخصوصا لحضرة روحي ميمون زبير وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا إلى حضرة السيد الحبيب توفيق بن عبد القادر بن حسين السقاف ثم وخصوصا إلى حضرة السيد الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga-moga barokah fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakka ben kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilana karamana para auliya Allah, para ulama Allah, barokah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah malarmo kereng sepena batun kaula reng sepena cakan cengaci selampau sabung amor. Moga-moga oleh pengaparan Allah subhanahu wa ta'ala ya terima segala ibadah ne cemparaki kapura patangaki kapura siki ode moga-moga amorai barengin barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir moga-moga barokah fadilana karamana suratul Fatihah. Moga-moga lantaran hakka ben kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilana karamana para auliya Allah, para ulama Allah, barokah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah malarmo kehbatan kaulas keluarga cakat cengaci keluarga selama masaudin moga-moga selalu irak sesarang Allah subhanahu wa ta'ala. Etitia ke orang selamat fi dunia wa dunya wal akhirah dan moga-moga ikan pangakin dalam segala urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله أنا الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبل الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك مرحبا بوصايا رسول الله ما كان لله
dama wa tasala wa ma kana li ghairillah inqata'a wa fasala ruhud da'wa an-nadhara ila al-ummah bi'ainir rahmah marhaban biwasaya rasulillah ma kana lillah dama wa tasala wa ma kana li ghairillah inqata'a wa fasala ruhud da'wa an-nadhara ila al-ummah bi'ainir rahmah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bijahi wa bihaqi wa bisyafaati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dalam pertemuan malam mangken kebanyakan jelas lagi tentang permasalahan istighfar kosabaneka. Istighfar yang kebanyakan nyoon maghfirah, nyoon ampunan ke Allah Subhanahu wa taala kosa atas dosa-dosa kosabaneka. Sela ampun elakonen sareng manusia kosa. Jadi manusia kosabaneka tak lepas dari salah belok kosaban. Karena fitrona manusia kosaban ika al insan mahallul khata' wa nisyan kosa. Manusia kosaban ika tak lepas dari salah belok kosaban. Sampai penyebab manusia kosaban ika ngalamin rasa sompek atau ngalamin rasa susah kosaban ika engke lantaran manusia kosaban ika engke keduan dosa kosaban ika. Jadi anak podin boleh sarang cakan cekosak mek ruwet kosaban ika. Anak podin boleh sarang cakan cekosak menika odin mek ngalamin susah kosa berarti nutuaki abe kosa menika keduan salah sembrono dalam masalah taat ke Allah Subhanahu taala. Jadi cakan cengaci kosa menika odin ni atas dunia mek sompek kosa menika mek susah kosa mek ruwet nyari rezeki lantaran penyebab gara-gara kosa menika sembrono dalam ngelaksanakan taat ke Allah Subhanahu taala kosa. Jadi penyebab kosa menika dari dasar menika kosa menika. Maka manusia si model ingat neka kosa engke maposa maca istighfar kosa menika. Ce sampai bahaban kosa menika ta maca istighfar. Sebab manusia kosa menika arah manusia kita lepas dari salah lepas. Tentulah bila salah kosa menika engke bakal ngalamin atau bakal keduan tu sekosa menika. Bakal keduan dosa. Lah dari dasar mereka kosa mereka cara kang kui menghapus dosa kosa mereka di antara nak engki maposa istighfar. Maka sampai dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa mereka kasratul istighfar tajlibur rizq. Maposa istighfar kosa mereka nika bisa narik rezeki kosa. Jadi jangan ngaji kosa odin mek ruwet kosa menika. Nyari rezeki mek angel kosa menika. Bahkan odin kosa tengah maposa sampeyan maca istighfar kosa. Karena niki dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfar tajlibur rizq. Maposa istighfar kosa menika bisa narik rezeki. Bisa narik rezeki kosa. Sampai lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa merintah kosa aksiru minal istighfar. Maposa sambian maca istighfar. Faman aktsara minhu peseran orang si maposa maca istighfar kosa menika ja'alallahu lahu maka Allah Subhanahu wa taala bakal netiaki ke orang neka min kulli ghammin dari setiap kesompekan kosa menika wahammin ben kesosaan kosa menika inetiaki Allah farajan jalan
keluar kosa menika bakal paringen jalan keluar kosa. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibun, Allah bakal maring rezeki si tanpa sangka kosa. Barokah istighfar kosa menika. Makanya dalam kitab Kanjeng menika kitab Sayyaji kosa jaa rajulun ilal imami Al Hasan Al Basri kosa. Bada salah situng orang kosa menika suwan ke Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri kosa menika termasuk pendiri sufi kosa menika. Jadi dalam kitab-kitab kosa menika ketika pada pembahasan dunia sufi kosa, perintis, pendiri, orang si pertama kali mendirikan dunia sufi kosa engke menika Imam Hasan Al Basri kosa menika. Lebih sepo ega tempang Syekh Abdul Qadir Al Jilani kosa, lebih sepo kosa. Bahkan Syekh Abdul Qadir kosa sampai dadi ulama besar ing aneka, wali agung model ing aneka lantaran mengikuti ajaran Imam Hasan Al Basri kosa. Lain kepada orang kosa menika sowan de Imam Hasan Al Basri kosa radhiyallahu anhu kosa. Faqala lahu tebu orang menika de Imam Hasan Al Basri kosa menika, ya taqiyuddin, he orang si napa kosa menika orang si takwa dalam urusan agama menika julukna Imam Hasan Al Basri kosa terkenal taqiyuddin kosa. Aslinya ting ba'aban maca taqiyuddin kosa engke karena tuntutan bahasa kitab. Aslin taqiyuddin kosa menika. Dadi bola maca taqiyuddin takok salahake wis sampeyan letat neka ada tarkib tat. Dadi bola lebih ngaslet iki. Dadi cara kitab kosa bila maca kitab kosa ya taqiyuddin. Aslinya kosa taqiyuddin. Jadi orang menika debu da Imam Hasan Al Basri kosa menika ya taqiyuddin, he Imam Taqiyuddin kosa inna sama alam tumtir. Jadi pada orang kosa sowan da Imam Hasan Al Basri kosa menika matul. Esena matul kosa inna sama alam tumtir. Langit kosa menika Hasan Al Basri ya ta'ojen. Sementara orang-orang tani kosa sami-sami layak pada mance langit ya ta'ojen Imam Hasan Al Basri. Faqala pas debu lahu da orang sesuwan kosa menika pesera Al Hasan Imam Hasan Al Basri kosa. Debu Imam Hasan Al Basri da orang si ngalamin napa kosa menika daerah ngalamin kekeringan lantaran langit ta'ojen kosa. Debu istighfar sambian ke Gusti Allah kosa. Istighfar sambian ke Gusti Allah kosa. Apa kon istighfar? Selastare menika summa ja'ahu rajulun akhar. Pas datang pulai kosa orang lain kosa menika. Sowan da Imam Hasan Al Basri kosa faqala pas orang sikaping dua kosa menika le. Tamu sikaping dua kosa debu da Imam Hasan Al Basri kosa ya taqiyuddin, he Imam Taqiyuddin asku al faqra. Asku matul sengko kosa, asku sambut sengko al faqra melarat. Deke menika saya odin bule melarat. Lako ta oneng hasil lako ta oneng hasil odin melarat otang kosa matul Imam Hasan Al Basri kosa. Deke menjawab na Imam Hasan Al Basri kosa faqala lahu tebu Imam Hasan Al Basri da orang neka istaghfirillah ma kosa istighfirillah istighfar sampeyan ka Gusti Allah. Pakon istighfar ke Gusti Allah kosa menika. Sebab orang kosa odin atas dunia ruwet kosa menika gara-gara sembrono dalam melaksanakan perintah Gusti Allah. Sembrono kosa menika. Jadi sobung cerita orang si takut dari Gusti Allah odin melarat ting sampai sampean bededat si melarat kafir sampean murtad sampean dewe ngene.
Ting bodo orang si ngaranin bodo orang odin atas dunia. Bekteh dah Gusti Allah, takut ke Gusti Allah pas melarat odin atas dunia sambil ngomong berdetat melarat murtad sambil. Karena debun Allah subhanallah ta'ala qasa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niki debun Gusti Allah qasa. Sira senentang debun Gusti Allah. Bareng kalimat niki jelas engakne. Wa may yattaqillah. Salane kedebun Allah subhanallah ta'ala qasa nganggo kalimat waman qasa. Waman niki maknana waman peserak bayi pun lah. Peserak bayi tak kudu ustad, tak kudu makai, tak kudu pinter peserak bayi pun bah orang becaan, bah orang taneh, bah orang ngarean kosa si yattaqillah si takut ke Gusti Allah kosa yaj'al lahu makhraja. Allah subhanallah ta'ala bakal maringin jalan keluar. Tambah has polan sak ustad punten, polan sak makai punten, polan sak bintara punten, polan sak dadi bujuk punten. Pokon waman peserak bayi pun lah yattaqillah si takut ke Gusti Allah yaj'al lahu makhraja. Allah bakal maringin jalan keluar punten sekedar maringin jalan keluar kosa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ben paringin rezeki tanpa sangka. Tetimu hal orang si takut ke Gusti Allah kosa odin melarat makbud sampeyan niki melarat kosa nggih gara-gara sembrono dalam urusan taat ke Gusti Allah kosa. Makanya dalam kitab-kitab sampai terangake kosa faghalibuma yahsulu minal humumi wal gumumi minak taksiri fit taat. Jadi kapran kosa menika umum kosa menika timbul umum kesompekan kosa menika wal gumum ben kesosaan kosa menika fi taksiri taat gara-gara sembrono dalam urusan taat. Angkan jangan cene sampai sembrono kosa. Le penyebab kosa menika apa gara-gara engki gara-gara kedua dosa. Ledek embaban kosa menika engke kera dosa kosa menika tak saposa kosa menika engke sambian maposa istighfar. Sambian maposa istighfar. Sebab aban kosa menika ontong-ontong makhluk kosa menika takdir sareng Allah subhanallah ta'ala kosa keduan pangeran ke Gusti Allah. Ontong-ontong ba'abaan kosa menika keduan pangeran ke Gusti Allah kosa menika. Sebab Allah subhanallah ta'ala kosa menika dat si sangat belas kosa menika. Dat si sangat cember beles kosa menika sampai Allah subhanallah ta'ala kosa andai kata sambian tak napa kosa tak maca istighfar misalnya sambian gaduan dosa ke Allah subhanallah ta'ala kosa me tak maca istighfar misalnya nika be Gusti Allah kosa sambian episos kosa menika leparlon sambian episosa kosa menika episompek mek sambian kosa menika elang dosa-dosana. Jadi orang kosa menika mek sompek mek sosa kosa menika penyebab gara-gara tak istighfar. Andai kata orang neka poron istighfar kosa menika maka orang menika tak kira ngalamin sompek tak kira ngalamin sosa lantaran istighfar karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu kosa kasratul istighfar tajlibur rizq maposa istighfar kosa menika bisa narik rezeki punten orang mancing tok le cukup kosa rezeki niki bisa pancing kelawan cara istighfar kosa. Dadi istighfar kosa menika pengelebur dosa kosa.
Le sampeyan mata poron maca istighfar kosa, engke sampeyan apa sompek me Gusti Allah, apa sosa me Gusti Allah kosa, parlenah me elang dosa-dosa nah. Pele pun lah sampeyan tak poron istighfar, engke sampeyan ngalamin sompek, engke dosa elang. Sampeyan tak poron sompek, engke kudu maca istighfar. Nika Allah Subhanahu taala kang gamal. Bagus engakne. Tsumma ja'ahu salisun. Tsumma ja'ahu kemudian datang ke Imam Hasan Al-Basri. Siapa salisun? Orang yang ketiga. Jadi orang tamu si kaping telok kosa menika sowan jugen. Sowan da Imam Hasan Al-Basri kosa menika matul jugen da Imam Hasan Al-Basri kosa faqala lahu debu orang balik ke Imam Hasan Al-Basri, ya Taqiyuddin, he Imam Hasan Al-Basri, culuk Taqiyuddin kosa. Matul kosa imraati tining tang pule kosa menika. Akirun mandul la talidu tak bisa ngelairaki. Niki lho. Dadi ting sampeyan gadon pule mandul misal. Utawa mantone sampeyan mandul kosa nika amalan Imam Hasan Al-Basri faqala lahu tabu Imam Hasan Al-Basri ketamu sekabeng telok kosa istighfirillah istighfar sampeyan ke Gusti Allah pakon istighfar kosa istighfar kosa tamu si pertama kosa matul bolan langit tak ojen kosa pakon istighfar kosa tamu sekabeng dua asku al-faqra kosa matul polan odin melarat fakir kosa pakon istighfar tamu sekabeng telok kosa menika matul polan apa kosa belene tak hamil kosa napa kosa menika tak hamil kosa menika mandul kosa menika engke pakon istighfar kosa menika. Tsumma ja'ahu ba'da dzalik man qala lahu ya Taqiyuddin ajdabatil ardu falam tunbit. Tamu sekaping 4 kosa suwan kosa. Dadi badut posak tamu kosa. Tamu sekaping 4 kosa suwan da Imam Hasan Al-Basri kosa. Jugan matul kosa wahai Taqiyuddin ajdabatil ardu. Ajdabatil ardu kosa bumi ya kering kosa menika mentah-menen tak tombu kosa menika. Faqala lahu istaghfirillah ma kosa sambi napa istaghfirillah ke istighfar sambian ke Gusti Allah kosa. Summa ja'ahu ba'da dzalik air datang tamu sekabeng 5 kosa menika debu da Imam Hasan Al-Basri kosa menika ya Taqiyuddin he Imam Hasan Al-Basri culuk Taqiyuddin kosa jaffa al-ma'u fil ardi jaffa kering jaffa mengering kosa al-ma'u aing fil ardi bumeh kosa aing semangken kering makan Imam Hasan Al-Basri musim kemarau kosa menika bumi kering kosa somor kosa menika sampai tak meto kosa menika somor sampai tak meto kosa menika jaffa al-ma'u kosa menika jaffa al-ma'u fil ardi mengering kosa aing fil ardi dalam bumi kosa menika artinya somor kosa menika lata tak kosa menika faqala lahu tabu Imam Hasan Al-Basri kosa tamu sekaping senap menika istighfirillah maafsa istighfirillah istighfar sambian Allah ka Gusti Allah kosa. Jadi tamu kosa si matul neka tamu si pertama matul polan langit tak ojen tamu si kaping 2 matul polan odin melarat tamu si kaping 3 kosa polan bolene tak anak kosa mandul tamu si kaping 4 kosa bumine polan kering namun tak tombu tamu si kaping 5 kosa aing somora mengering kosa sedejana pakon istighfar kosa menika faqala al-jalisunil Hasan Al-Basri kosa air tamu kosa menika selengki sareng Imam Hasan Al-Basri debu kosa ajibna laka ya Hasan
sing kok heran kesambian kok sak menika wahai Imam Hasan Al-Basri kok sak menika. Ajibna laka, heran sing kok laka kesambian ya Hasan wahai Imam Hasan Al-Basri kok. Awakullama ja'aka sakin, bekto orang semadul kok sak menika. Awakullama ana to semongso-mongso teko ka ing sira sapa asakin sapa wong kang mamang, asli maknane madul. Lemak bisa orang sedeteng kesambian kosa menika asambet sambian debu de orang se madul kosa menika pakon istighfar ke Allah Subhanahu wa taala kosa. Napa sobung amalan puli ta sambian Imam Hasan Al-Basri kun karon istighfar. Urusan orang tak hamil pakon istighfar, urusan somor tak metok pakon istighfar. Napa sobung amalan puli ta sampean Imam Hasan Al-Basri? Cenah tamu kok sabaneka. Faqala lahum Al-Hasan, akhirnya Imam Hasan Al-Basri kok sabaneka debu kosa. Au ma qara'tum qaulahu ta'ala. Napa sampean tak pernah maca ta debuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Campole hakim bi Imam Hasan Al-Basri. Napa sampean tak pernah maca ta Al-Qur'an cek bahasa mangken. Au ma qara'tum qaulahu ta'ala. Napa sampeyan tak pernah maca tadhepun Allah Subhanahu wa taala ing kene ka fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum kosa istighfar sampeyan rabbakum ke pangerane sampeyan kosa innahu saongkun Allah kana engke Gusti Allah ghaffaron dat si posa nyepora. Jadi ghafaron kosa menika termasuk napa kosa menika min asmail husna. Ghafaron kosa menika ki termasuk sifat di antara sifat-sifat Gusti Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kosa beda ghafar, beda ghafur. Ya ghafar, ya ghafur kan jeneka. Tapi bila ya ghafar nika artinya dat si posak nyeporan nah. Bila ya ghafur berarti dat si selalu nyepora. Fitur nika maknanya daripada makna nyepora. Tapi lain kau sahabat. Sebab bila ya ghafar Allah posak nyeporan nah. Maka Allah sebekto-bekto bisa tak nyepora. Contoh kadi beda orang murtad. Contoh beda orang sirik. Allah tak bisa orang murtad sholat tak etrem sholat tak. Lain ambil ya ghafur kau sahabat ni. Ya ghafur deka selalu nyepora. Jadi makin beda orang murtad kau sahabat ni. Tapi poron macam dua kalimat syahadat boleh kau sah. Kemurtad tak kau sah ni spora. Neka arana ya ghafur. Aneh kele. Jadi ghafar sebekto-bekto Allah tak nyepora. Innahu kana ghaffara, innahu saungkun Allah kana engke Gusti Allah ghaffarun dat sepo sak nyeporan nah. Yursili noronaki Allah as-samaa ojen sederi langit. Aneh gila. Jadi lantaran istighfar kosa menika istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar sampeyan ke Gusti Allah yursili maka Allah bakal ngerem as-samaa aing ojen sederi langit ngerem aing ojen kosa alaikum ke sampeyan kapi midroron kelaben terus lantaran orang ini keporon maca istighfar. Aneh gila. Wayumdid ben ngelancengaki Allah kum kesampeyan kapi bi amwalin harta-harta kau sabeneka. Dadi hartane sampeyan recekan sampeyan det nyandet kau sa meso aja tak nyandet engke mawon sa istighfar kau sa wa baninin ben anak toron tak mandul kau sahabat ni kan ke pakon istighfar ayat ini kedalil
wa yaj'al benetiaki Allah lakum kesambian kapi jannatin napa kosa kebun kosa wa yaj'al lakum anharon ben Allah netiaki kesambian songai simampet gelek kosa meninga somor simampet gara-gara napa istaghfirillah pakon istighfar. Lah ana pemepakon istighfar kosa menek engke karena manusia kosa kendeng salah. Tetiba-aban kosa menek engke kudu istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibi nek selalu istighfar kosa. Sampai-sampai can Abdullah bin Umar kosa sing kotong mitong istighfar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari kosa 100 kali. Kanjeng Nabi Muhammad istighfar sampai 100 kali. Terlepas Kanjeng Nabi Muhammad kosa menika napa istighfaran umat kosa menika napa istighfaran karena aban kosa sebagai bentuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala nika urusna ulama tafsir mana. Sejelas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad istighfar sampai 100 kali. Makhluk simu hal keduan salah napa kosa keduan dosa ke Allah Subhanahu wa taala. Sementara baaban kosa menika dosa kosa menika napa mesti elakone napa iklama dosana nika iklama kosa istighfar kana nang tenangan kosa menika. Lemangkan ontong baaban kosa nika tak epet. Saking napa kosa duri beles Allah Subhanahu wa taala kosa menika nunggu bila manusia nika poron atau tobat kosa. Tetiba-aban kosa menika bila si atobat kosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala kosa bila nengale orang atobat kosa paling seneng sara Allah Subhanahu wa taala kosa. Dadi sobung si kejadian napa-napa pun si bisa nyebabake seneng Allah Subhanahu wa taala kosa kadi seneng Allah ke orang si atobat kosa meneng. Dadi ting bodo orang misalnya apa sukron Odin kosa ini kebuk-mabukan kosa Odin seneng main togel Odin seneng ngatu ajam kosa Odin malah zina seberang kosa nika bila sampai atobat misalnya niku seneng sara Allah Subhanahu wa taala kosa seneng kosa. Tetiba-aban kosa orang si pusat kesalahan ingane kele sampai seneng ki keseneng bi Allah Subhanahu wa taala kosa. Pas napa boleh cakanceng aji kosa. Lha niki pertahanake kosa niki kecek sampai baaban kosa menika ting bisa kosa menika engke korangin tusan. Ting cara lepas dari itu tak bisa. Korangin tusan kosa. Toh sekalipun beda orang maksiat mek tobat kosa nika bisa nyebabake seneng Gusti Allah. Gusti Allah seneng bila beda orang kosa nika tobat kosa menika. Sebab demen Allah Subhanahu wa taala kosa menika. Basir al-mudnibin. Basir paringin kabar Muhammad al-mudnibin da orang-orang si posa dosa kosa menika. Bi annahum saongkun orang si posa dosa kosa intabu ting saumpama leporon atau buat kosa qabil tu etre meto bener sengkok minhum dari kalangan orang-orang si posa dosa. Wahadir as-siddiqin wahadir ben peringatan Muhammad wahadir ancam Muhammad wahadir peringatan Muhammad as-siddiqin da orang si kemangke kosa da orang si sumakhu kosa punten sumakhu da orang si khusyuk kosa menika lho. Wahadir peringatan Muhammad as-siddiqin da orang si khusyuk kosa menika. Mangkan bener congjun lah kadang ngas setengah merah ngas setengah putih ngas setengah jeleng nih congjun nih bener.
Wa hadir as-siddiqin peringaten as-siddiqin da orang si khusuk kosa baneka. Punten si makhusuk, si khusuk kosa baneka. Anni saongkuna sengko in wadoktu andai kata sengko meletakkan alaihim da orang si khusuk kosa adli tang keadilan nah kosa adabtuhum sengko bakal ngadab. Artinya apa kosa mereka sambian bila kepangkim ya orang si tak gena kosa cerita aki sambian andai kata tobat sambian wah etrem tobat sambian ting sambian kepangkim ya orang si khusuk kosa peringatan ngastete sambian kosa andai kata Allah kosa nampak aki keadilan sambian ya adab maki sambian cakang wiritan maki sambian cakang salat kosa maki sambian cakang maca Quran kosa tetep sambian ya adab ya Gusti Allah andai kata Allah nuduhaki keadilan kosa hebat orang si tukang maksiat kosa nih hebat orang si tukang mabuan kosa nih hebat orang tukang main togel kosa cingporon atau aneh gila nika Allah subhanallah ta'ala tibi debo nika tadi sambian sesu khusuk kosa tak usah ki mangki andai kata sambian Allah nuduhaki keadilan sambian mesti yadam Gusti Allah sambian cecat nyacat orang si tukang bumabuan tukang main togel tukang ngeduan aja kosa cecat cacat takut orang ru bisa atau kosa nika Allah subhanallah ta'ala kosa nika Allah kosa mangkan Allah subhanallah ta'ala kosa nika tetiba aban kosa nika ontong kosa beda orang tokang mainan togel kosa ontong ba aban kosa nika beda orang tokang ngaduan ajem kosa andai kata sobung orang tokang main togel kosa atau tokang ngaduan ajem kosa mungkin bumeh kosa menika manusia kosa gulung bi Allah subhanallah ta'ala ekente makhluk lain kosa ekente makhluk lain kosa teti Cak Usman kosa menika cek tepate khusuk kosa menika lengki sambian sabiasa kosa menika teti jangan ngaji ni tahu sanad mepe net sabiasa kosa kila obu lanceng ke lanceng bila sambian wirid pun lah naik kamar cek ateng-teng nek pinggir empong apa nika ontong beda orang tokang ngaduan ajem ontong beda togel kosa ontong beda orang main apa kosa judi kosa andai kata sobong orang-orang nganeka maka sarang Allah subhanallah ta'ala manusia kosa gulung ekente makhluk lain kosa anapa parlemen sampai gulung bi Allah misapa aja beda orang senyoon seporah ke Gusti Allah kosa jadi gulung pume kosa pun pola lah bagus kapi pola jadi ting bagus kapi gulung malam Gusti Allah ontong beda orang tokang main togel ontong beda orang tokang ngatu aja bumi tak gulung kosa bumi tak gulung anak pume sampai tak gulung kosa karena pola beda orang-orang aneh andai kata manusia atas dunia bagus kapi pola maka manusia kosa gulung bi Gusti Allah subhanallah ta'ala pas Allah bekal kebai makhluk si bisa kebai dosa pas Allah kebai makhluk si bisa kebai dosa mula kebai dosa kosa air orang ini kenyoon sepora ke Gusti Allah makan sambil tak usah ngaruh ada orang si tukang buma pun bagus sambil bagus terima kasih gara-gara nih kesambian tak percaya sambian cabai bulan aneh jadi anak pebulem jelas saking aneh kesangking pentingnya istighfar kosa saking pentingnya istighfar kosa makanya waqala Nawawi fil Adkar debu Imam Nawawi fil Adkar dalam kitab Adkar wa inna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi Dabu Imam Nawawi dalam kitab Adkar, Imam Nawawi nyeritakake dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Dabu sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dabu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dabu Kanjeng Rasul iki. Coba sampeyan. Tiba-tiba apa nika metak roma semol muljeh kau sahabat nika. Tiba-tiba apa makin cakang ngaji kosa, cakang wiritan, cakang ibadah, cakang maca Quran, cakang solawatan kosa, cek roma semol muljeh. Cek roma semol. Sebab sampeyan ning muljeh kabeh ni atas dunya iku lung. Niki lho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebu Kanjeng Rasul kosa, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demidat nafsi tang abek kosa biyadi si beda genggamah engke menika Allah subhanallah ta'ala demidat si tang jiwa beda dalam genggaman kosa menika laulam tudnibu andai kata sobung laulam tudnibu andai kata sampeyan kapi kosa menika tak kebaitusah kosa menika ladahaballahu bikum, maka Allah subhanallah ta'ala bakal ngelangaki sambian kosa. Wala jaa biqaumin yudnibuna, ben bakal mendatang kaum saya bisa ke baitu dosa. Aneh kan? Fayastaghfirunallaha ta'ala, pas kaum saya ke baitu kosa nyon sepora ke Gusti Allah. Fayaghfiru lahum, pas Allah nyepora dek kaum saya ke baitu dosa. Jadi apa nih aslina nggih sama-sama yontongaki kosa. Jadi sambian bila tetanggan bi orang setak gena kosa, cesake ate. Fuharu mita gena dan tetanggan nika laku bu mabuan melolo. Torot ben tak ngrogiaki sambian kok. Sambian ting sampeyan sebu mabuan nika gulung bi Gusti Allah kosa. Niki lho. Biar ngaki boleh nih, sampai Kanjeng Nabi sompah nih, sampai Kanjeng Nabi sompah kosa. Walladzi nafsi biyadihi, demi dat sitang jiwa beda dalam genggaman engke beneka Allah subhanallah ta'ala kosa. Laulam tudnibu, andai kata sambian tak kebetusah khusuk pola. Cakang ibadah taat kosa, la tak kabe dosa kosa menika mano sego tak kabe dosa. So khusuk kabeh warna del model enga di haris kosa menika warna. Ngajun sombong kosa menika. Del model enga di haris so khusuk kosa menika. Laulam tudnibu andai kata sampeyan tak kabe dosa kosa, la dahaballahu bikum, maka Allah bakal ngilangake sampeyan kabeh. Wala jaa biqaumin yudnibuna, ben Allah bakal mendatang kaum si bisa kabe dosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala, pas orang banyak kenyon sepora ke Gusti Allah, fayaghfiru lahum, pas Allah nyepora de orang nek. Jadi sangking napa kosa, sangking pentingnya istighfar kosa. Sebab sampeyan ting orang ni kebagus kabeh pon lah, ting sampai orang ni kebagus kabeh pon, maka ghafara Allah subhanallah ta'ala, sifat ghafur Allah si kema Allah kosa ghafur si nyepora kosa tak fungsi kosa, tak fungsi napa kunan jengko terkenal dat sing maha nyepora candamen Gusti Allah ting jengko tak pernah nyepora latang makhluk bagus kabeh boken bae jelah kan niku saking napa kok saking Allah subhanallah ta'ala kok duri gampang nyepora makhluk kekosane duri gampang Allah nyepora makhluk ke mangkana abang kosa ini tak oleh ngeremehaki orang tako orang ini ke sepora be Gusti Allah tak oleh sisu khusuk kosa tak usah demakan tak laku 2 malam elak khusuk
sejelas baaban kosa menika bareng orang ngaji kosa engke pak maposak sampeyan maca istighfar kosa menika karena istighfar kosa menika engke termasuk cara si ikleburan bi Allah subhanahu ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala kosa seneng de orang si atau innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala kosa seneng de orang-orang si tobat kosa ben seneng de orang si napa kosa dalam keadaan suci kosa menika. Qala sekaben dua qala ba'dul arifin qala debu besara ba'dul arifin orang sebagian orang-orang si depak ke makom makrifat kosa menika min adfa'il adkar termasuk paling manfaat zikir kosa li ahli hadza zaman zaman mangken nika niki cocok nika nek zaman mangken jadi sebagian orang-orang ahli makrifat kosa menika debu min anfa'il adkar termasuk paling manfaat zikir kosa li ahli hada zaman bagi orang-orang zaman mangken menika bil khusus kelabun cara khusus kosa nika al iktsaru minal istighfar maposa maca istighfar maposa maca istighfar jadi meta jadi orang ngeciten erupsi Gunung Semeru ngecit kosa dek em takon kiamat YouTube kosa cerita dajjal dek em itu takon muncul longku dajjal sobung kait nah sampean dagare nyapo dajjal kosa meneng lah wa minas sholati ala nabiyil mukhtar di samping sampean maca istighfar juga maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana permasalahan al istighfaru bimanzilatil ghusli karena istighfar kosa menika sami kadi orang mandi kosa menika jadi orang mandi terober bersih kosa sampeyan sing terober engke napa maposa maca istighfar wa sholatu ala nabi bimanzilatit tib sementara maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sami kadi dokter kosa dadi ting sampeyan penyakitan kosa irian tengkian hasudan kosa sombong riya pamer kosa menika engke sampeyan maposa maca sholawat karena sholawat nek dokter dadi ting sampeyan sakit kosa entar dokter sholawat ting sampeyan kedhe kosa engke mandi pandi nganggo istighfar kosa menika. Faman kana kasira dunub maka peseran orang sing posak dosan kosa menika fal afdalu lahu al istighfar. Dadi orang sing posak dosan nak engke maka lebih utama kosa maca istighfar. Wa illa tinsa'amba mana setone dosan kosa fa sholatu ala nabi afdalu lahu maka maca sholawat si lebih utama. Jadi ting sampeyan posak dosan nak sholawat teko orangin kosa istighfar posa timolap dosane setonet kosa engke sampeyan apa kosa maposa maca sholawat nek keterangan kitab Fawaidul Mukhtar kosa menika asli ting maca sholawat engke lah tetep bagus kosa bahkan sholawat niki hebat kosa menika Allah alam bisawab al-Fatihah.